স্বাগতম। আজকে 7ই এপ্রিল একদিন জন্মদিন আছে, দেখে নেওয়া যাক। স্বাগতম, আজকে স্নেহানের জন্মদিন 7ই এপ্রিল। হ্যাপি বার্থডে, সবাই ওকে আশীর্বাদ করবেন। হ্যালো বল, হ্যালো বল। উপর টাচ করলে অটোমেটিক ছবি ওই রকম ছবি তুলবে। তোলা হয়ে গেছে। ছবি তোলা মাম 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 মাম, এই দেখো বাবু। जावड़ी तो दे माछ में तो ढूंढे ओ हो हैप्पी बर्थडे ए मामा स्वर्ग की ओरे केक ले दिएगा ले दिएगा बाबू ओरे गेले लगे एदिके एदिके को बाबू कुकी 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 ना ना मम 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 जा 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 फैंटा दे दो तो फैंटा हैप्पी बर्थडे डियर स्नेहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा बाबा তাকে এত যত্ন করে নিয়ে এলাম, দিয়ে ওই পরিস্থিতি লেগে গেল। আর পেশেন্টকেও অত সাবধানে নিয়ে আসবো। এটা করে ছুরিটা সবাই যাও